لا سيونس لان يلاه دابا درت اونغيستري وقت ما دخلت عافاكم عودوا فكروني في اونغيستري لا نسيتها. انا دابا السيونس يلاه غتبدا دابا تتسجل لان تنبقى مشغول معكم في الكيسيون تنسى ما نسجل. بون قلنا بالنسبه لي فيكتور في لي ديريكسيون. بون غنشوفوا دابا هذا الفيكتور هذا بلاتي. بون جو في شونجي نشوفوا مثلا هذا الفيكتور هذا اللي داير هكذا وهذا اللي داير هكذا. الوغ شوفوا معايا مزيان كنهضروا على لا ديريكسيون هي لا دغوات دونك خصني نزيد هاد لا دغوات هذه الفوق على دغوات اليمين واليسار يعني لو لون ديال هاد لا دغوات هذه هذا هو اللي كنقصدوا به لا ديريكسيون. هاد الاخر شنو هو لا ديريكسيون ديالو ها هو. دونك لا بروبريتي اش كتقول لي وبيان لي كاركتيرستيك تيقولوا لي لا ديريكسيون كتكون بحال ملي كيكونوا لي دغوات باراليل او لا كونفوندي. واش هادو يسون باراليل عباد الله هادو يسون باراليل بلاتي جو في اكتيفي بور تو. واش هادو يسون باراليل؟ نو نو دونك ما عندهمش لا ديريكسيون صافي. ندوزو ان اوتر كا. شوفوا هاد الفيكتور دابا هذا اللي داير هكذا وهذا اللي داير هكذا على هاد الشكل ابوبري. هادو شنو؟ نشوفوا لا ديريكسيون. ها لا ديريكسيون الاولى باردون ها لا ديريكسيون الاولى ها لا ديريكسيون الثانيه. اش كنلاحظوا على لي دو دغوات؟ اشنو تنشوفوا هنايا دابا؟ باراليل دونك كنقول باللي هنايا ايزون لا ميم ديريكسيون. ولكن واش عندهم لو ميم سونس؟ نو لان هذا شوفوا لا فلاش غاديه وهذا لا فلاش ديالو غاديه اغوش دونك ما عندهمش لو ميم سونس. ولكن اش غنقولوا له لو سونس؟ لو سونس لا الي كونترير. Pas le même sens. Donc c'est pas le même sens mais il est contraire. Ouais. Donc ملي كنقولوا contraire le fait de dire contraire implicitement là on parle que les deux vecteurs bien entendu qu'ils ont la même direction. ضروري تكون عندهم la même direction عاد نقدروا نهضروا على contraire. D'accord. Alors ملي يسولوكم على sens contraire خصنا هو الاول بعدا نشوفوا واش كاين باراليليزم. كاين واحد لو ديغني كا هو اللي غنهضر عليه دابا. نقدر نلقى واحد لو فيكتور داير بحال هكذا هذا فيكتور هكذا واحد اخر داير بحال هكذا. الوغ شوفوا معايا هنايا نهضروا على لو سونس لا ديريكسيون باردون. اي ها لا ديريكسيون ها هي. وي شي واحد باقي تيهضر. بون المهم شفنا هاد لي دو فيكتور. كاين الفيكتور الاول ها هو الفيكتور الثاني ها هو. هادو شوفوا لا دغوات شوفوا لا ديريكسيون دابا معايا ها لا ديريكسيون هي هاد لا دغوات. اشنو vous voyez que les deux vecteurs sont sur la même droite. Donc هادو عندهم la même on dit qu'ils ont la même. Je vous écoute. Ils ont la même direction. le sens. واش عندهم le même sens? Oui. بقى لي la norme خصني نعبرهم نشوف la distance entre l'origine et l'extrémité dans ce vecteur là et de même dans le deuxième vecteur pour savoir est-ce qu'ils ont la même norme ou non. Et maintenant je vais l'exercice d'abord عفاكم et soyez concentrés vigilants. تقدروا. On retourne maintenant. On cherche, je répète la question, on cherche un vecteur qui a la même direction et le même sens que le vecteur AC. Je vous écoute. Shakir. Oui. Oui, Shakir. Oui, maître. Et alors, on t'écoute. La première question.
Le vecteur AC, عطينا واحد لي فيكتور يكون عنده la même direction يكون عنده le même sens. Le vecteur de même direction et de son contraire est KL. وعافاك اولدي جاوب لي على السؤال. ها لا كيسيون هاي شوفها هاي في التحت. ها لا كيسيون. De même direction et de même sens que AC. هنايا نحنا هنايا فين كاينين. ما ديك هاد لا كيسيون غادي تشوفها. Oui. ها هي هنايا هي تنحرك فيها ها هنا. ايوا عطينا دابا. NP. نعم. Le vecteur NP. فوالا دابا متفقين عندهم لا ميم ديريكسيون لا ميم سون اي سون باراليل ها هما هذا واش كيبان لكم هاد الكورسور هكذا كيبان لكم هاد الكورسور اللي تنحرك هنا وي اها دونك ها هو الفيكتور الاول ان بي وها هو الفيكتور اس عندهم لا ميم ديريكسيون اي لو ميم سونس عطوني فيكتور اخر من غير هذا كاينين نوتر فيكتور قريب Le même vecteur, c'est E. Quoi KE. KE فين هو هاد KE فين مشيتي وشوف كا فين كاينه وشوف او فين كاينه واش بدا ديال الطريق شوف خدموا عافاكم غير بلي فيكتور هما اللي مبينين لكم في الشكل غير لي فيكتور اللي تتشوفوا خدموا بلي فيكتور اللي عندكم ما تزيدوش لي فيكتور نتوما من عندكم شوفوا هاد لي فيكتور اللي مرسومين هنايا بلا كاع نتوما ما تزيدوش لي فيكتور اخر كيكا اونتر ريان اخشتر جي دي جي لو فيكتور اللي هو ديسيني عندكم اللي عنده لو ميم سونس ولا ميم ديريكسيون هو لو فيكتور ان بي هو اللي مرسوم بون باس ا لوتر كيسيون باش ما نطولوش بزاف maintenant de même direction que BC mais de sens contraire donc c'est qu'on a la même direction ou le sens est contraire BC ها le voilà BC معاد de même direction de sens contraire KL. هكذا كائل ايوا هذوك اللي كانوا مبرصينا بهذا كائل من الصباح يلاه جات نوبته ما تعودوا تزربوا على الحاجه خليوها حتى توصلها نوبتها ميرسي معاذ اشنو بقى لينا كوم كيستيون un vecteur égal au vecteur BA un vecteur qui est égal au vecteur BA Ryan Oui, maître. un vecteur qui est égal à BA BA pour BA CA non tu as tort واه سي ا ما مرسومش بعدا كاع شوف بي ا فين غادي اليمين للفوق سي ا فين غادي طالع ديريكتومون للفوق donc quelqu'un autre فين هي رميصه ها هي رميصه وين رميصه EF. le vecteur EF très bien voilà اشنو باقي لينا دونك هادو اللي كان عندكم on passe maintenant au tableau l'exercice 22 alors هنا بعدا ما نبقاو معذبين نطلع هبط à chaque fois on va parler sur les vecteurs est-ce qu'ils ont la même longueur donc oui ou non même direction même sens et après je vais conclure est-ce que les vecteurs sont-ils égaux ou non Sofiane Oui, ils ont la même longueur. Sofiane, c'est Sofiane. Sofiane DE et FE ont la même longueur. C'est Sofiane qui parle. Sofiane Oui. Vas-y. DE et FE ont la même longueur. Continue.
EH et CB. Non, les mêmes vecteurs. AB. Attends. Sofiane, on parle des vecteurs AB, FE. كمل لي les caractéristiques عفاك. AB, FE. Ont la même direction. Dites. Même le sens. Même sens. Est-ce qu'ils ont le même sens? Est-ce qu'ils ont le même sens? Sofiane. Alors, Sofiane, vas-y, Sofiane. Sofiane? Le même sens. Hein? Le même sens. Donc, ils sont... Les vecteurs sont égaux. Voilà, très bien. On passe... Merci, Sofiane. Maintenant, les vecteurs DE et FE. نشوف هذول في التحت. مريم, tu viens de répondre. يا بعض الاخرين زعما كيفاش قصدكم نتوما نوضو نديرو ثاني لو تور طابلو. لو تور ايتا كي شكون ما قلنا الهاشمي. فين هو الهاشمي؟ يلا بان عندي هنايا. هو فوالا الهاشمي. Attends. Zé, vas-y, Hachimi. Même longueur et la même direction. عاود Hachimi, عاود. Ils ont la même longueur زيد. et la même direction. Le fait contraire. Donc non, ما غاديش même sens, oui ou non, tout simplement. Non. Les vecteurs. Non. Sont pas égaux. Ah, bien. Mais on peut dire qu'ils sont parallèles. Machine parallèle. Ils sont opposés. Bien. Maintenant, les vecteurs EH et CB. Tout là. Oui, tout fait là. OH et SB, ils n'ont pas la même longueur. Oui. Donc non. Et ils n'ont pas la même direction. Et ils n'ont pas le même sens. Et ils n'ont pas la même. Ils ont opposé. بلاتي عاود من الأول وبشوية عليك. La même longueur. Non. Non, il n'a pas la même longueur. Tu es sûr? Oui. Attention, EH قدو قد BC. Alors, ils ont la même longueur, oui. Oui. La même, ils ne ont pas la même direction. Bon, واخا غير باش هذا يبقى عندنا شي اللي تنقولوا دابا. فهمت؟ Pardonnez-moi, غير واحد المينوت. Voilà. واخا بون غادي نعاود من الاول. قلنا هادو A B F E. A B F E قلنا عندهم même direction, même sens. Ils sont égaux. D E F E. D E F E قلنا عندهم la même longueur.
la même direction, mais le sens, ils sont contraires. Donc, ils ne sont pas égaux. بالنسبة ل EH, vas-y Toufla, اسمح لي. Ils ont la même longueur. Vas-y. Ils ne ont pas la même direction. Ils n'ont pas la même direction. Ils ne ont pas la même sens. Voilà. Donc, est-ce qu'ils sont égaux? Non. Non. Bien. On passe à quatrième exemple proposé. Zid Debi. Je vous Debi. Oui, Debi. B, E et F, E, ils ont la même longueur. لا تعليك B E F E زيد ايه Même longueur, oui. Même direction, non. Même sens, non. Les ما vecteurs تسرب عليا صبر عليا انا راه بلا سوري تنكتب ميم سونس. Même sens, non. Donc B E F E B E F E oui même sens. Les vecteurs sont-ils égaux? Non. Très bien. Merci Debbie. شوفوا شكون G E E C. G E E C qui va répondre Chaoui. Oui Chaoui. Vas-y Chaoui, on t'écoute. Ils ont la même longueur. Ils ont la même longueur. Ils n'ont pas la même direction. عاودي كاع شوفي. Ils ont la même direction. Voilà, ce sont sur la même droite. راه بجوجهم كاينين في la droite GC. D'accord? Oui. Oui. Ils ont le même sens. Oui. Les vecteurs sont égaux. بون عافاكم هذا ما غاديش نقول لا كوريكسيون ديالو ها هو قدامكم تتشوفوا فيه. هاد لو طابلو عافاكم عندكم دابا بهذا الشيء اللي درنا دابا يكون عندكم ها هو تشوفوا فيه قدامكم. سيروا دابا كاع انتم المانيوال اون كريون حتى تنقل عندكم في كاي ديكزارسيس. يلا ها لو طابلو قدامكم تشوفوا فيه باش ندوزو لحاجه اخرى. سور لي مانيوال نقولوا لا كوريكسيون بعدا ديال هذا باش يبقى لي عافاكم غير هذاك التمرين اللي قبل هذاك غندير ليه لا كوريكسيون ديالو ماشي مشكل. Ça y est? Ça va? On a terminé. On a terminé. اسمعكم كاملين. Ça va? On a copié. تقدروا كاع ديروا كابتور ديكرون بحال هكذا الا كاينين في هذا في ديروا كابتور ديكرون وصافي وتبقى عندكم كاع الا كان مشكل. Bon, maintenant sur les cahiers de cours, prenez vos cahiers de cours. On va continuer notre leçon. Sur vos cahiers de cours. Veuillez prendre les cahiers de cours. Alors, هذا راه كان مكتوب عندكم. Est-ce que vous l'avez recopié sur vos cahiers de cours? هذا عندكم ولا لا؟ ولا تسمعكم تكتبوا؟ Oui. On passe maintenant à autre chose.
عندكم في كلاسروم Alors maintenant, on va traiter cet exemple-là. Vous allez mettre application sur les cahiers de cours, application, soit M, le milieu d'un segment AB. Comparons les caractéristiques de AM et B. لا عبد الله الله Allez, recopiez ça sur les cahiers de cours. Bon, là, on a les combes juste pour identifier les vecteurs. Le vecteur, il y a un vecteur AM, il y a un vecteur MB. نعم سهيل وي سهيل ماتر سهيل بلاتي سهيل ما عرفت عنده شي حاجه بغى يقولها سهيل سهيل مني وين سهيل سهيل Vous avez des questions? Oui, Soufiane? Non, Soufiane. Maître, rien. Je vais répondre seulement. أيمن؟ استاذ هذاك الكي سي ام اللي درتي لينا استاذ جاوبت عليه كامل وفي الاخير ملي في شي عمليات ملي ما فيهمش الجواب تندير فيهم با دو ريزوليسيون لقيتي صفر سي تو تافي نورمال عادي شكون مازال ما شفتوش استاذ حيت كاينين شي نعم كاينين استاذ شي اجوبه درتهم صحيح وتيحسبوهم خطا وصافي عرفت شوف مازال انا لو دوفوار ديالك باقي ما شفتوش لقيتها فاش غادي نشوف لو دوفوار ارجع لكلاس روم عاود دير كونسلطاسيون غادي تلقى باللي راه النقطه تبدلات صافي واخا راه غير ما لقيتش الوقت باش نصحهم اما غادي نحاول نخدم عليهم ان شاء الله اي نحو لي غلط حنان نعم حنان Seulement, je veux répondre. Rien. Bon, on attend les autres. Bon, j'ai donné à la question. Bon, je vais activer pour tout. Il a qu'à être comme question, je vous écoute. Mais qu'à être comme question, baissez la main. Pas de question? Non. Non, non. Je vais baisser la main pour tout. عافاكم ما ديروش لو في لا مان حتى تيكون شي سؤال ما كانش لا كيسيون ما كايناش ديروا لو في لا مان شنو هاد الانفلونزا شتا هو فيروس Yalla, je vais vous écouter maintenant. C'est quoi la réponse de cet exercice? On va essayer de comparer les caractéristiques des vecteurs AM et MP. Voici le schéma, le voilà. Sur le schéma présent, on va comparer les caractéristiques des vecteurs AM et du vecteur MP. Oui, levez les mains maintenant.
اسمحوا لي راه ماشي تنقصكم ولكن راه غير كنحاول نسمع كلشي وصافي ماشي كوثر Monsieur. بلاتي كوثر افون دو كومونسي وصلكم واحد الكور ياك وصلكم الكور ديال تريونغل ريكتونغل Oui. وعندكم هذا واحد لا فيديو شرح لكم فيها الاستاذ الكور ياك Oui. ايوا عافاك قوليها الفوكوليك الله يرضي عليكم D'accord. يلا زيد يا كوثر وتيكوت Ils n'ont pas la même direction. Ils ont le même sens. Ils ont la même norme. واخ tu peux justifier ta réponse à propos de la direction. Pourquoi ils n'ont pas la même direction? Parce qu'ils ne sont pas parallèles. Ils ne doivent pas être forcément parallèles. Alors, je vais chercher la droite sur laquelle elles se trouvent, les deux vecteurs. Le premier vecteur AM, elle se trouve sur quelle droite? AB. AB. Et le vecteur MB se trouve sur quelle droite? AB. Alors, ils ont le même support, ils ont la même droite. Oui. Hein, donc, ils ont la même direction. Très bien, ils ont la même direction, attention. Donc, ils ont la même. Reprends maintenant ta réponse. Ils ont la même direction, ils ont le même sens, ils ont la même norme. Voilà. Maintenant, on va mettre une justification pour chaque comparaison. On commence par la direction. Pourquoi les vecteurs AM et MB ont la même direction? Donc, c'est déjà dit, mais juste pour confirmer la réponse. Je connais Andy, Mariam. Mariam? Car A et M et B sont alignés. Très bien, c'est la bonne réponse. Voilà. Pour le sens. Le sens. فينا هو سامي؟ لازم نقلب على سامي لا يتقلق عليا يقول لك. يلا سي سامي. Vers la droite. Vers la droite. Donc de quel point vers quel point? A vers B. Vers B. Très bien. De A vers B. ردوا البال راه بحال قلتي de A vers B ou bien de A vers M, c'est le même sens. لأن هنايا on ne parle pas d'une distance, on parle d'un sens, il n'est pas confirmé ou bien identifié par la longueur, il est identifié par le sens, à droite ou bien à gauche ou bien en haut ou bien en bas. Ça fait بحال قلنا من A ل L بحال قلنا من A ل B, c'est la même chose. Merci. بقات لنا la longueur, la norme. La norme. Souleymane. Oui, Souleymane. Souleymane? La norme. La norme, maître. Ouais, oui, la norme. On parle de la norme maintenant. Ils sont de même nombre. Pourquoi? Car M est le milieu de AB. Et par suite donc? Donc, puisque M est le milieu de AB, alors? Donc, AM égale à MB. Voilà, très bien. Donc, ils ont la même norme. Voilà. Maintenant, vous allez recopier les réponses. Ils sont là. Bon, pour la direction, ils ont la même direction, la droite AB. Le sens, c'est de A vers B. La norme, donc AM égale MB, donc c'est la même. La déduction, donc, les deux vecteurs sont égaux. Selon ce qu'on a fait déjà, si on trouve que deux vecteurs ont les mêmes caractéristiques, on peut dire que ces deux vecteurs sont égaux. Donc là, AM, le vecteur AM égale au vecteur MB. Bon, je vais activer les micros si vous avez des questions, en attendant ce que vous terminez l'écriture. Non, maître. Non, maître. Damia? Non, maître. Non. Soufiane? Younes?
لا إله إلا الله. شكله ما مساليش يكتب. On a terminé. يلا اللي سالي يدير لو فيلانا. terminé. اللي سالي يدير لو فيلانا. ندير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 يلا رميصة يلا. يلا علامية. يلا عثمان. كاينين شي وحدين هنا مازال ما ما بانوش. صايي on continue. Oui. Terminé. يلا ريان تابت يلا ولدي. Maître, j'ai terminé. Tu as terminé? Oui. Lamia? نسمع تقول Non. Ça va Lamia? Tu as terminé? Oui. Non. On passe à autre chose maintenant. Alors la question qui se pose maintenant, est-ce qu'à chaque fois je vais chercher, est-ce que les vecteurs ont la même direction, le même sens, la même norme? Ou bien est-ce qu'il y a un truc ou bien une façon qui nous permet tout simplement de déduire est-ce qu'il y a deux vecteurs égaux? Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose en géométrie qui peut vous aider à déterminer ou bien à identifier deux vecteurs égaux sans passer comme ça toujours de la direction, du sens et de la norme? Alors, je vous écoute. Levez les mains. Oui, Samy? La symétrie centrale? Comment la symétrie centrale? Axiale, pardon. Non, ce n'est pas la symétrie axiale, non. Mais, bon, juste si tu veux justifier ta réponse, je t'écoute. Peut-être que tu veux dire quelque chose que je n'ai pas compris. Comment? C'est quoi le lien entre les vecteurs égaux et la symétrie axiale? Alors, attention. Déjà, lorsque je vais d'abord dessiner ou bien construire le symétrique d'un vecteur, ça sera un autre vecteur par rapport à une droite, ça sera un autre vecteur qui n'a pas la même direction, qui n'a pas le même sens, il va avoir la même norme. Mais qu'il y a une figure qui les vecteurs égaux très clairs et très très apparents. Kenza? Soit M le milieu d'un segment. Alors, Kainad le cas, très bien. Si j'ai M le milieu d'un segment, donc là, je peux déduire qu'il y a deux vecteurs égaux. C'est bon, très bonne remarque. Ou bien, Suhail? Oui, Suhail. Suhail, عندك شي مشكل اليوم في الميكرو. اليوم ما تسمعوكش اليوم. Les autres. تفكروا شي حاجه درتوها في البروميير اني.
قريب وي قريب يلا نسمعكم كاملين اللي عارف شي حاجه يتكلم. Voilà, les de segment. La symétrie centrale. Moi. C'est qui؟ Non, mais bien sûr. واحد عافاكم واحد يهضر. C'est qui؟ Parallèle. سمعت كلمه ديال باراليل. قريب La symétrie centrale. Maître Yassir. قريب انت اللي قلتي باراليل. Mon maître, moi. شكون اللي قال باراليل؟ شكون اللي قال باراليل؟ شكون اللي قال باراليل؟ Yassir. اللي قال باراليل يرفع صبعه بالسلامه كاملين حطوا صباعكم. هذاك اللي قال باراليل يصبعوا. Il est très proche de la réponse. هذاك اللي قال باراليل est très 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 proche de la réponse. ياسير Parallélisme. Oui, oui. ماشي parallélisme. Parallélogramme. Très bien, parallélogramme. Voilà, c'est le parallélogramme. Alors, le parallélogramme, comme propriété, on a vu que les côtés opposés sont parallèles et ils ont la même longueur. Bon, je vais vous tracer une figure à main levée comme ça. Bon, supposons que j'ai un parallélogramme. Je vais le nommer A, B, C, D. Alors maintenant, essayons de comparer les deux vecteurs A, B, D, C. Donc, je vais remarquer pour le vecteur AB, la direction, c'est la droite AB. Et pour le vecteur DC, on a encore une droite DC qui est parallèle à AB, car c'est un parallélogramme. Donc, ils ont la même direction. Donc, même direction. Et on passe maintenant au sens. Le sens de A vers B, c'est à droite. De D vers C, c'est à droite. Donc, encore, ils ont le même sens. Pour la norme, on sait, bien sûr, que les côtés opposés ont la même longueur. Donc, je vais déduire que AB égale à DC. Donc, ils ont la même norme. Et comme ça, je peux dire, en fin de compte, que les deux vecteurs AB, DC sont égaux. Et on fait attention au sens. Il faut écrire AB égale à DC et non pas CD. Si tu écris AB égale à CD, alors là, ils sont deux vecteurs qui sont opposés et non pas égaux. Alors, est-ce qu'il y a maintenant autres vecteurs que je peux déduire qui sont égaux, à part les deux vecteurs AB, DC? Je vous écoute. Quels sont les vecteurs que je peux déduire qui sont égaux, à part les vecteurs AB et DC? Sofiane? AB et DC. Voilà, très bien. Encore. Quoi d'autre? Samy. Samy? Samy? Vas-y Samy, on t'écoute. Non, راه كان خدامة سامي وسكتي. شاكر؟ Oui, شاكر. Bon. Ryan? Mettre AD et BC. Il a dit tout à l'heure. Il a dit votre camarade. Okay. Soufiane a parlé de ces deux vecteurs. Est-ce qu'il y a autre? Romaïssa. Maître. DA. Vas-y. DACB. Très bien. DACB. Voilà. باقي واحد. Maître. Attends. بشارة. AC et DB. Ryan. BA. CD. Zakaria, oui. BA. BA. Maître. BA et CD.
C'est ça? Oui. Ah, Oui. bien. Oui. Alors maintenant, bon, je vais retourner. Maître. واخا غير بلاتي واحد دقيقة عافاك. نعم ريان باغل. On t'écoute. Vas-y, شنو بغيت تقول؟ زيد ريان. ريان؟ ريان. Oui, maître. اشنو بغيت تقول ولدي؟ Je veux répondre, mais Bchara, il a répondu. لا راه تسنيناك ما جاوبتيش من الصباح تسنيناك عطيتينا لو كان اللي قال قبل Oui, d'accord. الكوليك ديالك قبل. الوغ دابا شوفوا معايا مزيان سيو بلاي شوفوا معايا دروك. دابا عندي دو فيكتور. Je vais parler maintenant de vecteur EF qui est égal à un vecteur GH. شنو هو le parallélogramme qu'il faut dessiner pour avoir l'égalité suivante? Le vecteur EF égale au vecteur GH. عطوني le parallélogramme qu'il faut dessiner. عطوني السمية ديالو pour avoir les vecteurs EF égale à GH. دعاء. على سلامتك دعاء. Le parallélogramme EFHG. S'il vous plaît. نعم. Le parallélogramme بلاتي عافاك بلاتي اسمحي لي يا دعاء بلاتي. Vas-y دعاء. Le parallélogramme EFHG. Très bien, EFHG. Je vais essayer de dessiner la figure pour comprendre la situation. Alors, il a dit un parallélogramme EFHG. Donc, E, bien sûr, la nomination, bien l'appellation d'un parallélogramme doit être effectuée d'une manière circulaire. Donc, il a dit F, H, il y a EFHG. Donc, c'est d'une manière circulaire, EFHG. Alors, je vous mets EF, le vecteur EF et il y a le vecteur GH. Donc, vous voyez clairement que les deux vecteurs sont égaux. Est-ce que la réponse sera correcte s'il remplace le parallélogramme EFHG par le parallélogramme EFGH? Est-ce que ça sera juste? Non. Non. Donc, car ils auront l'essence quand? Contraire. Contraire, voilà. Très bien. Bon, sur les cahiers d'exercice, sur cahier de cours, pardon, si vous n'avez pas de questions. Bon, attendez. Partage. Alors. بلاتي كاين شي حاجه هنا مبرسطاني. Alors, voilà la propriété. Donc, on va la noter propriété 1, car il y a en fait deux propriétés. Soit A, B, C et D, des points non alignés. Pardonnez-moi. Adora des fautes le programme. Bon, je vais vous écouter. Il a quand même شي حاجة. Sur les cahiers de cours, de définition. Sur les cahiers de cours, il y a une définition, application. D'abord, vous allez ajouter propriété 1. Propriété 1. Elle dit propriété.
Pardon? Monsieur? 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 Amel Lamia, je t'écoute. Monsieur, on peut démontrer que deux vecteurs sont égaux lorsqu'on a une symétrie centrale. Bon, mais il faut expliquer comment la symétrie centrale. Comment? C'est que le centre va être le milieu de segment. C'est diagonale, tu veux dire, je pense. Lorsqu'on a A', le symétrie de A rapport à O. Zid. AO égale à O après. C'est juste, oui. C'est possible, oui. Mais maintenant, on parle d'une propriété générale. La plupart des fois, vous allez trouver que les deux vecteurs ne sont pas présents sur la même droite. Vous allez trouver que les deux vecteurs sont éloignés. Alors là, il faut avoir un parallélogramme pour parler des deux vecteurs égaux. C'est la propriété qui est plus générale. D'accord? Oui. الخاصيه اللي هي عامه اللي تتشمل كل شيء الحالات هي هذه دابا اللي كنهضروا عليها. خصنا يكون توجور عندنا ان باراليلوغرام. Et vous voyez lorsqu'on parle d'un parallélogramme, راه كنستنتج باللي AB comme vecteur égale à DC. Et je peux encore, il a vrai نستنتج que le vecteur AD égale au vecteur BC. Alors, les vecteurs qui sont égaux peuvent être déterminés à partir d'un parallélogramme. Bon, بالنسبة la figure, بلاتي ما ترسموهاش باش نوريكم الطريقة. Attendez, ما ترسموش la figure, تشوفوا الطريقة. Bon, نرسم هذيك la figure ماشي مشكل، يرسمها مزيان. بغيت غير نوريكم الطريقة. دابا شوفوا معايا. J'ai un vecteur AB maintenant. Et j'ai un point D. Je veux construire. واش متبعين معايا ياك؟ Oui. بغيت نرسم واحد le vecteur égal à AB à partir du point D. شوفوا les étapes. Hein. Donc je vais prendre en utilisant le compas. Donc là je vais construire tout bien sûr un parallélogramme. Le parallélogramme qu'il faut construire c'est AB, CD. Donc vous voyez je vais prendre l'écart entre A et B, je vais piquer sur D et je vais rapporter la longueur de AB, vous voyez, à l'arc. Donc, à dire la première opération, je vais prendre la mesure de AB. Après, je vais prendre la mesure de AD et je vais passer ou bien piquer sur le point B. Et comme ça, j'aurai un point C qui va nous donner un vecteur DC égal à un vecteur AB. Même de la construction, ou bien je reprends. De la construction. Non. يلا على construction هي قدامكم. Bon, la figure اللي غترسموا في الاخر هي هذه. تكون عندكم بحال هذا الشكل. بون شوفوا لان والله الا عيينا شي شويه ولا حتى نتوما تكونوا عييتوا ياك Oui. وي ثاني وي ثاني وي بحال شي امبيلونس Oui. واخا بلاتي جو في انيلي لو بارطاج هادشي اللي كتبت معكم دابا اليوم غتلقاوه في كلاس روم مع واحد ليكزامبل. بون بلاتي نوريكم بعدا ليكزامبل اللي عندكم. شوفوا elle est déjà présente. ها هو راه كاين. بون كاينه دابور واحد لا بروبريتي 2 ها هي غادي حتى نوصلوا ليها غدا ان شاء الله. مي نتوما دابا اللي غادي تكتبوا هو هذا ليكزامبل. ها هو الاول غنبداو به ان شاء الله. هذا ليكزامبل هذا هذا تحت لا بروبريتي 1. هذا دابا لا بروبريتي 1 ها ليكزامبل ديالها هو هذا الشيء اللي تنهضروا عليه دروك. صافي
هذا هو ليكزامبل. غادي تلقاو في كلاس روم، غادي تلقاو هاد لا بروبريتي هادي، غتلقاو هاد لا بروبريتي وغادي تلقاو ليكزامبل غتنقلوهم عندكم في الكايدكم. صافي راه غنعاود نبارطاجي معكم الكور من الاول حتى الاخر حتى عند هاد ليكزامبل. الو لو ترافاي كو فو دوفي فير، جاوبوا على ليكزامبل، نقلوا داكشي اللي بقى لكم في الكايدكم راه واصل عند بروبريتي 1. وهذا ما كان. Alors si vous avez des questions avant de clôturer la réunion, vous avez des questions? Non. Alors si vous avez des questions, levez les mains. Bon. واخا نمشي واحد بواحد. سي كي؟ اسمحوا لي. Alors Ryan Tabat, vas-y Oui, Ryan. maître. Naam. Oui, maître. C'est quoi ta question? Non, j'ai aucune question. Zakaria Bchara. J'ai pas une question. Hein? Maître par Shakir Youssef. Maître, Tu as une question, Shakir? Non. ما تسمع والو الصوت بلاتي. شاكير فازي يلا مزيان تسمعوك. non, maître, pas de question. Pas de question. زكريا نعم زكريا. بشارة pas de question. Maître, partagez avec moi l'écran. Je veux أستاذ بتنقل l'exemple. بندير ليه السكرين. واش ما داخلش الكلاس روم؟ لا. دخلي ولدي الكلاس روم راه بغيت تلقى فيها كلشي. عرفتي كيفاش تدخل ولا لا؟ الكلاس روم. عرفت من جوجل. منين ما عجبك من البورطابل ولا من البيسي اللي بغيتي. راه غتحتاج واحد الكود ديال هذا الكود ديال الكور. نبغى نشوف الى عرفتي الكود ياك؟ كاين في السيت ديال الفيس. اييه كاين في الفيسبوك. بون عندك اس بي سي ام ان 7 عاود ها هو غادي بلاتي ها هو في الكونفرساسيون، ها هو غتلقاه في ميساج لتحت. ها هو في التحت اس بي سي ام ان 7 بان ليك؟ بان لي. يلا شكون مازال؟ لميا؟ مسيو في كي سي ام مسيو واش انا صايبتو وصايبت جوج المرات وملي واش سيدي نضغطوا على اونفوي صافي. اي صافي غوميتر غتضغطي على غوميتر. داكور ميرسي. يلا عثمان. وي عثمان tu as une question عثمان؟ واحد الداحي ما بانت ليا اليوم. كاين الداحي؟ شكون اللي ما بانش اليوم؟ شكون؟ واحد بدوي بعدا شفناه المره الاولى دار واحد لاباريسيون باردون صافي ما باقيش بحال قال لنا واش شفتوا وجهي. الله يهنيكم هاني عقلوا عليا قال لك زعما باش اللي ما تنساوني. صافي vous n'avez pas aucune question. نعم زكريا.
Maître, non, j'ai pas une question.